हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ओडिशा। आज सकाळ बहुत गुड़े गुरुत्वपूर्ण खबर आसी जो खबर गुड़ी को आपण मैंने जाना निहाती दरकार। तेबे आसतु जाने कौन से गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक। तेबे ता पूर्व आपन को अनुरोध अटे जे जदि आपन को वीडियोटी भल लगे आपन लाइक करने सहित वीडियो को अधिक अधिक शेयर करेंगे। यह सहित यह लेटेस्ट खबर सबको जानापी आम चैनल को सब्सक्राइब करूँ। नंबर 1 कोटी कोटी कृषक मानक आसी खुशी खबर। एही दिन मिल पीएम किसान योजनार 19तम किस्ती। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजनार हिताधिकारी मानकर बहुत बड़ खुशीर खबर आसी 19तम किस्तीर अपेक्षार रही लाभार्थी मानकर बैंक खातार आसंता मास टंका जमा हेब एने तारीख घोषणा कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आसंता मास 24 तारीख में बिहार 19तम किस्ती चाषी आकाउंट को पठाइबे। रविवार यार सूचना देइछंती केंद्र कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान। यह पूर्वर योजनार 18तम किस्ती अक्टोबर 5 तारीख में महाराष्ट्र जारी कर जाइथिला। विशेष घोषणा आम चैनल रेगुलर अपडेट आउ ब्रेकिंग न्यूज पाइबापी आम व्हाट्सएप चैनल सहित जोड़ी हो जातु। लिंक टी आपण डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे पाई परिबे। नंबर 2 आसिला बड़ अपडेट। स्कूल छुट्टी घोषणा कले सरकार। 2025 फेब्रुआरी 5 तारीख में दिल्ली में विधानसभा निर्वाचन अनुष्ठित हेब। एपरी परिस्थिति रे अनेक लोक विशेषकर अभिभावक एवं छात्र छात्री माने जानिबाकु चाहंती जे स्कूल एवं कॉलेज खोला रहिबो कि नहीं। एथर मध्य निर्वाचन गोटे पर्याय अनुष्ठित हेब। फेब्रुआरी 5 तारीख में मतदान पर फेब्रुआरी 8 तारीख में फलाफल घोषणा करा जिवो। तेबे निर्वाचन सुगम परिचालना सुनिश्चित करने पाई दिल्ली सरकार समस्त सरकारी कार्यालय रे छुट्टी घोषणा करिसंती, जहाद्वारा कर्मचारी माने भोट दे पारिबे। निर्वाचन प्रस्तुति अधीन रे फेब्रुआरी 5 तारीख में दिल्लीर समस्त स्कूल एवं कॉलेज बंद रहिबो। निर्वाचन प्रक्रिया रे जेपरी कोनोसी बाधा न हुए सेथिपाई एही निष्पत्ति निया जाइछि। नंबर 3 18 रु जुक्त 2 परीक्षा 12 रु हब को जीव प्रश्नपत्र। आसंता 18 तारीख आरंभ हेब जुक्त 2 परीक्षा। एथिपाई उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद बा सीएचएसई पक्षरु प्रस्तुति प्राय शेष पर्यायर पहुंची। चलित वर्ष कला विज्ञान वाणिज्य और धंदामूलक परीक्षा एका समय हेब। आसंता 12 तारीख रु 15 तारीख मध्य हब गुड़ी को प्रश्नपत्र पठाजिब। प्रतिवर्ष परि चलित वर्ष मध्य 2टी पर्यायर कड़ा सुरक्षा मध्य प्रश्नपत्र पठाइबा व्यवस्था होइछि। सेहीपरि परीक्षा सरिबा मात्रे खाता देखा आरंभ हेब। ऑनलाइन मूल्यांकन को एथर गुरुत्व देइछि परिषद। विशेषकर कला विभाग में ओडिया और इंग्राजी विषयर खाता देखा बहु विलंब होइथाए। तेणु प्रथम थर यह ऑनलाइन मूल्यांकन करने परिषद प्रस्तुति करिछि। नंबर 4 5 रे विकसित गाँ विकसित ओडिशा योजना। खोर्धा जंकियारू योजना आरंभ करिबे मुख्यमंत्री। आसंता 5 तारीख में शुभारंभ हेब विकसित गाँ विकसित ओडिशा योजना। खोर्धार जंकिया मिनी स्टाडियम रे आयोजित कार्यक्रम रे मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी यार शुभारंभ करिबे। मुख्य कार्यक्रम ढांचारे प्रति जिला और ब्लॉक स्तर रे मध्य एही कार्यक्रम हेब बोली जणा पड़िछि। जिला मुख्यालय रे मध्य विकसित गाँ विकसित ओडिशा शुभारंभ पाई स्वतंत्र कार्यक्रम हेब। एठारे एलईडी जोगे मुख्यमंत्री कार्यक्रम सीधा प्रसारण हेब। जिलापालक समेत जिला प्रशासन वरिष्ठ अधिकारी माने एथिरे उपस्थित रहिबे। नंबर 5 बीएमसी कमिशनर को कड़ा चेतावनी। यात्रा रे मना अश्लील नृत्य। खंडगिरी यात्रा रे अश्लील नृत्य बंद एने बीएमसी कमिशनर देइछंती निर्देश। से कहिछंती ऐतिहासिक परंपरा मर्यादा भितरे यात्रा परिवेश पई निर्देश दिया जाइछि। सबु यात्रा कमिटी अवगत रही। गत किछि दिन तले कहुला कि खंडगिरी यात्रा रे होई पारिबो नाही अश्लील नृत्य। बाहर आइटम डांसन को खंडगिरी मना। यात्रा कमिटी एही निष्पत्ति नेछि। खंडगिरी थाना रे पुलिस सहित बैठक पर एभली निष्पत्ति होइछि। बाहर आइटम डांसन को आनिबाकू थाना पक्षरु यात्रा कमिटी को मध्य सीधा मना करा जाइछि। फेब्रुआरी 6 तारीख रु 17 तारीख पर्यंत खंडगिरी रे चालिबो यात्रा महासमर। तेबे सूचना थाउ कि मंगलवार ठारू आरंभ हेब खंडगिरी कुंभ मेला। नंबर 6 बारबाटी दिनिकिया मिलिला नहीं ऑनलाइन टिकेट ऑफलाइन को अपेक्षा। ऐतिहासिक बारबाटी क्रिकेट स्टाडियम रे आसंता रविवार
ବା 9 ଫେବୃଆରୀ 2025 ଦିନ ଭାରତ ଓ ଇଂଲଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଦିନିକିଆ ଶୃଙ୍ଖଳାର ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ। ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ଆଜିଠାରୁ ଟିକେଟ୍ ବିକ୍ରି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆଜି ଅପରାହ୍ନ 4ଟାରୁ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଟିକେଟ୍ ବିକ୍ରି ହୋଇଥିଲା। ତେବେ କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରେମୀମାନେ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଟିକେଟ୍ କିଣିବା ପାଇଁ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ତେବେ ହଜାର ହଜାର କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରେମୀମାନଙ୍କୁ ଅନଲାଇନ୍ ଟିକେଟ୍ ନ ପାଇ ନିରାଶ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ତେବେ ଟିକେଟ୍ ପାଇପାରି ନଥିବା ପ୍ରଶଂସକମାନେ ଏବେ ମନ ଦୁଃଖର ସହିତ ରହିଛନ୍ତି। କ୍ରିକେଟକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଏବେ ଅଫଲାଇନ୍ରେ ଟିକେଟ୍ କିଣିବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 7 ଆସନ୍ତା 4 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ଖଣ୍ଡଗିରି ମେଳା। ଆସନ୍ତା 4 ତାରିଖରୁ ଖଣ୍ଡଗିରି ମେଳା ଆରମ୍ଭ। ଏନେଇ ରାଜଧାନୀରେ ଜୋରସୋରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି। ଏବେଠାରୁ ଖଣ୍ଡଗିରି ମୁହାଁ ହେଲେଣି ସାଧୁସନ୍ଥ, ଯଜ୍ଞକୁଣ୍ଡ ଓ ସାଧନା ସ୍ଥଳ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଖଣ୍ଡଗିରି ଗୁମ୍ଫାରୁ ଶୁଭିଲାଣି ବାବାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରପାଠ। ତେବେ ଅନ୍ୟପଟେ ମେଳା ପାଇଁ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ବିଏମ୍ସିକୁ ବଇନା ଦେଇ ସାରିଲେଣି। କିଛି ଚିହ୍ନଟ ସ୍ଥାନରେ ପାଲ ବନ୍ଧା ହେଲାଣି। ପାହାଡ଼ ତଳେ ନାଗା ବାବା ଆସ୍ଥାନ ଜମାଇଲେଣି। ବାବାଙ୍କର ଠାରୁ ଆଶୀଷ ପାଇବାକୁ ଭକ୍ତମାନେ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 8 ଫେବୃଆରୀ 8ରେ ମିଳିବ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଟଙ୍କା। ଫେବୃଆରୀରେ ମିଳିବ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ପ୍ରଥମ କିସ୍ତିର ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଟଙ୍କା। ଫେବୃଆରୀ 8 ତାରିଖରେ ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ଏନେଇ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆହୁରି 2.5 ଲକ୍ଷ NPCI ଏବଂ EKYC କରିବାକୁ ବାକି ରହିଛନ୍ତି। 8 ତାରିଖ ପୂର୍ବରୁ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଯାଇ ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ ସହିତ NPCI କରିବାକୁ ଅପିଲ କରିଛନ୍ତି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। 3 ଓ 4 ତାରିଖରେ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଯାଇ NPCI ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 20 ଲକ୍ଷ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ତେବେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ମାର୍ଚ୍ଚ 30 ସୁଦ୍ଧା ସୁଭଦ୍ରା ଆବେଦନ କଲେ ବି ଆବେଦନକାରୀ ମହିଳାଙ୍କୁ 2024ରେ ବାକି ଥିବା 2ଟି କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ନମ୍ବର 9 ଆସନ୍ତା ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ରଥ କାଠର ଅନୁକୂଳ। ଆସନ୍ତା ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ରଥ କାଠର ଅନୁକୂଳ ପବିତ୍ର ଶ୍ରୀପଞ୍ଚମୀ ଅବସରରେ ହୋଇସାରିଛି। ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ରହିଥିବା ରଥ ଖଳାରେ 3ଟି ଧଉରା କାଠ ରଖାଯାଇ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଇଛି। 3 ରଥ ପାଇଁ 3 ଖଣ୍ଡ ଧଉରା କାଠ ଗଜପତି ମହାରାଜାଙ୍କ ରାଜଗୁରୁ ଓ ପୁରୋହିତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଥିଲେ। ତେବେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଚୂନ ପାଣି ପଡ଼ି ପବିତ୍ର କରାଯିବା ପରେ 3ଟି ଧଉରା କାଠ ମାଜଣା କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ରାଜଗୁରୁ ଓ ପୁରୋହିତମାନଙ୍କର ଦ୍ୱାରା କାଠ ତ୍ରୟର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ସେହିପରି ଆସନ୍ତା ରାମ ନବମୀ ତିଥିରେ ରଥକାଠ ଚିରଟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରାଯିବାର ବିଧି ରହିଛି। ଆସନ୍ତା ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ତିଥିରେ ରଥ ଖଳାରେ ରଥ ନିର୍ମାଣ ଅନୁକୂଳ ପରେ 3 ରଥର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ନମ୍ବର 10 ବର୍ଣ୍ଣବୋଧର ନୂଆ ଶୋଭନ ସଂସ୍କରଣକୁ ଲୋକାର୍ପଣ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ବର୍ଣ୍ଣବୋଧର ନୂଆ ଶୋଭନ ସଂସ୍କରଣକୁ ଲୋକାର୍ପଣ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ଭକ୍ତ କବି ମଧୁସୂଦନ ରାଓଙ୍କ ପୁଣ୍ୟ ଜନ୍ମତିଥି ଅବସରରେ ତାଙ୍କର ରଚିତ ବର୍ଣ୍ଣବୋଧ ଅବିକଳ ଶୋଭନ ସଂସ୍କରଣ ଉନ୍ମୋଚନ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ଓଡ଼ିଆ ବର୍ଣ୍ଣବୋଧ ଡିଜିଟାଲ ସଂସ୍କରଣକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଉନ୍ମୋଚନ କଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ମା ମାତୃଭୂମି ମାତୃଭାଷା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପରିଚୟ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଏକ ସମୟରେ ହଜି ଯାଇଥିଲା କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ତେବେ ନୂଆ ସଂସ୍କରଣର ପ୍ରଥମ ପୃଷ୍ଠାରେ ଚିତ୍ରଣ ହୋଇଥିବା ହରିଣ ଚିତ୍ରକୁ ନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ଣ୍ଣବୋଧରେ ବିଲେଇ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ହରିଣ ରହିଥିଲା। 1901 ମସିହାରେ 1 ଅଣାରେ ବର୍ଣ୍ଣବୋଧ ଲେଖାଯାଇଥିଲା। ସେଥିରେ ହରିଣ ଚିତ୍ର ରହିଥିଲା। ଛବିଳ ମଧୁ ବର୍ଣ୍ଣବୋଧରେ ମଧୁ ରହିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ମଧୁ ନାହାନ୍ତି। ନମ୍ବର 11 ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ କମିଲା ସୁନା ଦର। ଆଜି ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ଦର 10 ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି 77,050 ଟଙ୍କା ହୋଇଥିବା ବେଳେ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ଦର 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 84,050 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ସେହିପରି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ଦର 77,050 ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ବେଳେ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ଦର 84,050 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଭାରତରେ ଆଜି ସୁନା ଦର 24 କ୍ୟାରେଟ୍ 10 ଗ୍ରାମରେ 440 ଟଙ୍କା ଏବଂ 22 କ୍ୟାରେଟ୍ 10 ଗ୍ରାମରେ 400 ଟଙ୍କା 24 ଘଣ୍ଟାରେ କମିଛି। ନମ୍ବର 12 ଫେବୃଆରୀ ପହିଲାରୁ ତାତି ଅସମ୍ଭାଳ, ଆଉ ରାତିରେ ହେବ ନାହିଁ ଶୀତ। ଫେବୃଆରୀ ମାସ ଆରମ୍ଭରୁ ଅସମ୍ଭାଳ କଲାଣି ତାତି, ଆଗକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ିବ। ରାତିରେ ଆଉ ଶୀତ ଅନୁଭୂତ ହେବ ନାହିଁ। ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଏଭଳି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛନ୍ତି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ତାପମାତ୍ରା 36 ଡିଗ୍ରୀ ପାର କରିଛି। ରବିବାର ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ତାତି
36.7 डिग्री सेल्सियस रेकर्ड होइछि। तेबे टिटलागढ़ 36, पारलाखेमुंडी 35.8 डिग्री, झारसुगुड़ा 35.6, संबलपुर 35.1 और भवानीपाटना 35 डिग्री रेकर्ड होइछि। तेबे 5 तारिख रे ताती अधिक हेब, 6 तारिख रु ताती सामान्य कमिब, किंतु शीत आउ फेरिब नाही बोली से कहिसंती। नंबर 13 एही दिन खोलिब बद्रीनाथ केदारनाथ धामर कबाट। खूब शीघ्र आरंभ हेब चारिधाम यात्रा। उत्तराखंडर चारिधाम यात्रा खूब शीघ्र आरंभ हेबाकु जाउछि। चलित वर्ष एप्रिल 30 तारिख पवित्र अक्षय तृतीया अवसर में चारिधाम यात्रा आरंभ हेब। गत वर्ष प्राय 11 लाख भक्त बद्रीनाथ दर्शन करथिले। सेहीपरि 13.5 लाख श्रद्धालु केदारनाथ यात्रा करथिले। एथर उत्तराखंडर चारिधाम गंगोत्री, जमुनेत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ धामर कबाट बहुत जल्दी खोलिबाकु जाउछि। तेबे आज पाई एतिकी। वीडियो को शेष जाए देखिथिबारु आपनकु अशेष अशेष धन्यवाद। तेबे आपण केउ जिल्लारू ए वीडियो को देखुछंती आमको कमेंट बॉक्स रे आपनकर जिल्लार नाम लिखि जणांतु, जा फल रे आमे जानि परिबु जे केउ जिल्लार लोक माने आमर वीडियो को अधिक मात्रा रे देखुछंती।